na nakuya kushambulia mtu yeyote. Twende. Hata kuwa ametumwa nami. Haiko mie Mungu njo nilimutuma. Yeyote atakaye kukushambulia, mwenye atakuya shwa kushambulia, ataangamia mbele yako. Chapia lile neno makofi mazuri. Ile haiko makofi yenye nezangamisha penye wanakushambuliaka. Pandisha ile makofi yulu, na Bwana apokee utukufu. Kamata nafasi yako ukae kwa Yesu. Salimia wazee, mwambie utafunguliwa. Tunaendelea na somo yetu kubwa yenye inasema Bwana anaaja naye. Nifate vizuri, kwa sababu baada ya neno niko tutaingia katika maombezi makubwa. Nilikuambia mwanzo ya somo, watu ambao wanafunga mtu. Nilisema mtu wa kwanza mwenye anafunga mtu ni mchawi. Wa pili nikasema ni laana ya familia. Wa tatu nikasema ni tabia ya mubaya. Ya nne nikasema ni marafiki mabaya. Na nikakuambia namna gani mtu anaweza kuwa mwenye alishakuwa delivery. Nikasema mtu mwenye alishakuwa delivery ni mtu mwenye haishi maneno yenye adui aliongea juu ya maisha yake. Nikusema kama adui alisema hautashengaka, ukifunguliwa utajenga. Kama adui alisema wewe hautaolewaka, wewe hautafanyaka ndoa ya heshima, ukifunguliwa utafanya ndoa ya heshima. Ndio maana nimekuja kutangazia ya kwamba wakati yako ya kuishi mu maneno ya adui inaisha mwa hii juma. Kama uliishi magonjwa yenye adui aliachilia mwa ile mwili, nimekuja nikutangazia ya kwamba imefika mwisho, kwa sababu Bwana anakuya kufungula. Bwana alishatutuma hii semene tulipere maisha yako. Ndio maana kama hata uko Wicha tutaingia hayo, kama uko Kamituga tutaingia pale, kama uko sijui kule Kuihembe tutakutoa pale. Sema inawezekana na Bwana ifanye. Tuko hapa lakini tutakuongola kule village yenu. Kutaka na kutokutaka huko Isakari. Mungu alishatutuma na watumishi wa Mungu, na nasema mwende munifungulia bo Isakari, banafungwa mahali fulani. Ile saa unasema amene, kila kifungo kwa maisha yako ianze katika kati unapandisha amene, vikatike tena kati unaipandisha. Bwana alipere maisha yako. Sema inawezekana. Naona Bwana anaanza kukutoa ndani ya maneno ya adui. Iko na kusumba. Adui alisema huwezi lunga. Niko naona vwale ya heshima iko mbele yako. Wakati adui atakuona, ataanza uliza njoo wako au haiko wako. Nikuambie shangazi yako atashimama mwenye alisema hawezi lunga. Watoto wako kaka hawatapata kitu. Kumbe ni mtu. Salimia wazee, mwambie kumbe ni mtu. Kitu ya pili nikasema mtu mwenye amekuwa libere ni mtu mwenye anaanza vya mpya mjamaa yake. Salimia wazee, mwambie nene enda vianza.
Mwambie bien na Mungu aingie mwa ile. Sema ninaenda vianza. Ile kisuko unasema jamaa yako hawana kitu, lakini naona vitu Mungu anaviingiza mwa ile mikono yako. Batu ya imani viko wapi? Sema ninavianza. Bali fanya biashara za kukufa yako, Mungu anairekipere. Utaanza fanya vitu vya kuendelea, utaanza fanya vitu mpaka wanauliza eske njo jamaa ya Simuforie, na utasema ni hayo, lakini Bwana alinilogota, alinitosha mulaana, akaniingiza mubaraka. Nikasema kitu ingine, mtu mwenye amefunguliwa ni mtu mwenye anafikia maisha yenye anasema anapumuzika. Akipenda kusema leo ndakunywa vitalo, anaikunywa. Akipenda kusema leo sitakula vichakula vya moshi, anaenda kwenye kuko resho, anatokotesha chakula na naikula yenye haina moshi, yenye kuangukia makala. Ule njo mtu mwenye ashakuwa libere. Mtu mwenye ashakuwa libere kuuza kitu kwa yeye haimuleti yake mafikiri. Anenda uliza kitu na kile kitu Mungu anampatia nacho. Nikasema ingine, mtu mwenye ashakuwa libere Mungu anamfanya msaada kwa watu. Nafika kwenye viko nalia, Mungu murenio anasema tunaikala hizi siku frangi na kosa kamba lea talunga na tunahitaji $3000. Kisha watu wanaikala, mwingine anaangalia konande. Mwingine anashina anasema hata mie siku wake na kitu, lakini njenge basabira neshongwe shamabe sungika ninauja kala keretu lasho. Kisha watu unawaangalia, hakuna hata mwenye anaweza ilete. Kisha unawaambia unasema ile $3000 yote muniandike yoko. Mbona museme amen? Munapenda siku zote mtawali wake. Benye biko na ile imani ya partire ya leo asubuhi, ninakuya nipande pando ya kusaidia mo maisha yako, bali kujua mo wakupatia, lakini naona Mungu anakulogota. Wenzo unaanza pana, sema ndapana. Wako wapi wapokee upako? Watu wenye imani, pokea upako ya kupana. Nasema pokea hii upako, kote kwenye utaendaka Mungu akufanyake msaada. Sema inawezekana na Bwana kutendea naye. Kamata nafasi yako ukale niingie mu mistari ya leo. Fasi ambako tumesoma, nataka kuingia kwa ile laana ya familia na pia laana zingine za kuletwa kwa njia ya wachawi. Munifate vizuri, na ukifata hii mzuri, hii neno inaweza ponesha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Daongea aina ya jamaa. Inawezekana hata nimeiongea. Nilisema jamaa ya kwanza ni ile yabo baba yako. Ni ile yabo nani? Yabo babako. Ya pili ni ile yenyewe peke unaanzisha. Munifate vizuri. Ya tatu ni ile yenye tunaita hii jamaa. Sie kishi tuko hapa, tuko jamaa. Tuko jamaa moya. Kule msoko kwenye utaendea kuko jamaa. Kule kumasomo kwenye utaendea kuko nini? Kuko jamaa. Yengine jamaa ni ile ya watoto wenye wewe ulizala. Nayo ni yengine jamaa. Sasa batu mingi kwenye misingi yao ya vifungo, hapa njoo inatokelea. Munifate vizuri. Mungu anakuumba nunaishililia kule mbinguni. Ni kusema Mungu alishakutayarisha
na nakutayarishia maisha ya mzuri. Kwa bahati mbaya umekuya unaingia mtumbu ya balozi. Sasa unakia zaliwa, kumbe mwenye muko dweke. Njoo mwenye unafikia. Njoo wewe unaanza ishi na unasema atasifanyake zambi. Hakuna takibaya yenye ninatendeaka watu. Kumbe hii shamaa ya uchawi inalainiwa na kisha litokelea mwayo. Ushashiriki laana. Sasa wewe unaingiaka uko na mololuka baba paka lini? Haiko paka lini, kwenye kuko chanzo ya mateso yako ni kule kwenye unatokea. Unaweza isha huko Mbaraga, uvutake, huko hausemaye bongo, haushaраtikake, hauna takibaya, lakini ile kifungo ya jamaa inakushikilia. Unakuyafikia mshama yenye shama yote iliuzishiwaka. Katu kamoya tu kanasema omweni pate makuta mebasika la mshama yangu basiole wake. Njoo tukiwaambia mutafute deliverance, wewe unaenda tafuta makeup. Ni kuambia tutavala Kardashian. Ata utavala kile ile sipere kama original ile ya $500 na kifungu haiwezi onekana. Nasema haiwezi onekana. Ata utie putre mwenye alipakala mawesa ataolewa mbele yako. Njoo nakuwa najiuliza, Mungu nina kuwaka kwa nini unafungwa? Arshipe iko wapi? Kuya huko. Panda. Kwa pale. Sema Adamu. Si anamfanana. Mbona mnacheka? Hamfanani. Tunaingia tu muimani. Je, mtu anafanana na babake. Yeye Mungu amemutia mshamba. Amemaliza miaka. Haya koseaka Mungu. Huyu haya kosaka. Anaishiki na Mungu, Mungu anakia sware ni ya hivi ni sawa. Umeshinda hii. Vitu viko kitoko. Basi utukufu kwa Yesu. Juu kila magharibi Mungu alikuwa anawatembelea. Njoo nakuta Adamu. Samahani pasi. Leo tuko balimu. Adamu alimaliza 400 na haya kosea Mungu. Mwanamke akakuja wakatembea na mwanamke. Mwanamke akamaliza 30 akafanya kosa. Monifuate. Huyu ye peke ni mtakatifu na pasipo kilema. Kila kitu iko sawa. Anaishi tu. Anaangalia vyenye Mungu aliumba, anasema utukufu kwa Mungu. Paka huyu alikuwa na upako yenye chenye atasema na Mungu anasema njoo kweli. Pale mshamba wakamuletea manyama, wanamwambia patia kila kitu jina. Akaona nguruwe, anasema hii nguruwe hii. Akaona mbuzi na anasema hii mbuzi. Akaona kuku na anasema hii ni kuku. Akaona bata na anasema ulutu ni lubata ulu. Na Mungu anasema ile tunju itakuwa majina yao. Maombi yangu ni kwamba Mungu akurudishe pale. Au yanisikia? Ninasema Mungu anze ingia mkila neno yenye utaongea na Bwana naifanya. Nikusema Adamu alikuwa na upako yenye anapana kitu na Mungu anasema ni amen.
mule mshamba. Kisha Biblia inasema Mungu akafanya kitu, akalalisha huyu usingizi sana, mulalisha. Akasema huyu mtu mwenyewe niliumba, ni kweli manyama ziko, lakini naomba nimutengenezee ama nimufanyie mtu mwenyewe atakuwa wanaongea na mwenye anafanana naye. Akalalisha huyu. Fie moya wa kujiaminia, panda huku uko Eva. Hamujaminie. Mwingine huyo ashapatikana. Hakukia mbio kwa pale Eva. Ni mfano. Sema Adam. Sema Eva. Sasa nifuate vizuri. Munipatie mtu ya drumu hapa, nikatia mtu mwingine. Nirisikie tutoke huko uende unitafute. Lakini acha tutie. Munipatie hata ile tabure. Tunakamata hii. Huyu njo nyoka. Sema nyoka. Eva. Adam. Okay. Huyu sana umbiwa anatoka mpafu ya huyu. Huyu akaishi. Iko sasa ndio alikuwa analeta chakula. Huyu. Masiku zote zenye Eva alikuwa, huyu na njoo analeta chakula. Sasa nifuate vizuri. Siku moja huyu na mkaramushi huyu naye akaenda mshamba. Biko na neno yenye inasema miti yote ya shamba mnaweza kula, lakini muti yenye iko katikati msikule na mtakufa. Huyu na mkaramushi akakuya, akakuta huyu iko mumuti. Ule mubaba haongeaye na huyu, lakini huyu biko ayemere ndio anasema ni sawa. Ndio anamwambia Mungu amesema msile matunda yote ya shamba. Huyo anamwambia, anasema baba, Mungu alisema tunaweza kula yote, lakini hii yenye ukwamu alisema tusikulaki. Njoo nyoka akamwambia, ule gangi anajua mukikula mutamufanana. Sasa shetani atakudanganya, anapendaka kuonesha kwamba huko msura na mfano ya Mungu. Sasa Mungu anaumba mtu, anasema tumufanye mtu kwa sura na kwa nini? Huyu tu angelijibia nyoka kifupi, anamwambia tunamfanana na vinaishia pale. Lakini huyu chenye unamukatazaka njoo chenye anapendaka ajue kama mko nini. Mwanamke aliumbwa, ukimkataza kitu na njoo kinyana anafanyaka vile. Njoo biko hatuna weka chibakuli mnyumba. Nimesikia mtu mmoja anasema balienda kubugeni na mwanamke anaenda bugeni na wakamtengia chakula. Sasa wanamtengia chakula. Sasa walikuwa washatia mchengine manyoya ya kuku chibakuli. Wengine wanamukia wanamfunulia, ndio wanasimwambia usifunule kwanza hiki. Chile chenye walimwambia sifunule na njoo chenye alianzia. Sasa vipupa vyote vinabururuka. Mwenye alimtia mule anamwambia biko haya. Sasa wewe unafanyia na mboke na mwambie. Anamwambia si nilikwambia usifunule hiki. Ulikifunua
Nitakona kama mko nini dunia inafika mbali. Nikusema mwanadamu kenye ulimkataza na ndio kenye anafaka. Mnifuate vizuri. Huyu akakamata tunda suple akakula. Sari kula. Akasema ninaenda kwenye Adamu. Kutaka na kutokutaka atakula. Afika sherini nimekuya vitu njoo hivi. Njoo nakuya namletea matunda. Na Adamu tena hataona. Hatafanya. Amwambia leta, naye akakula. Sana kula pale pale. Akajikuta mwingine anaanza angalia naona hivi njoo unakuwa. Wengine anaangalia mwenyewe njoo wakaanza shangaliana. Sawa na shangaliana. Baba akatokea. Mwenyewe anaita Mungu. Sana tokea. Biblia inasema ya kwamba akafanya sambla. Kama hawaoni. Juu Biblia inasema macho ya Mungu iko dunia yote. Na naangalia kila mahali. Na Mungu akajifanyia sambla sa mwenye hawaoni. Juu anakuya anasema, Adamu uko wapi? Adamu akamwambia, "Oriasema niko hapa mchitina." Akamwambia, nishabanga vie. Nishanjangalia vitu vyenye sikuonaka naanza viona. Joka mwambia nishaogopa. Jona mwambia ushakula ya matunda yenye nilikuambia usikule. Adamu wa watu wakasema Mungu nilikuwa na nishakosa mwanamke. Kumbe niletea kumbe nilunda. Njoo huyu asha niletea matunda. Kisha wanafika kwa mwanamke, nini yenye ulifanya? Mwanamke naye akasema, papa haikuwa hata mie na mie nyoka. Mungu unanifuata? Mungu unanisikia? Sasa sikia. Nyoka ichi chenye ulifanya chitsibu gani? Kanyoka kana nyamaza. Na wanakatandika mara mwa laana. Pili, mwanamke wakamtandika laana. Kwa uchungu. Utafanya nini? Utazaa nini? Utazala watoto. Uliza voisin, wewe njoo kulaka lile litunda. Munaona kisi kifungo ya familia inatembeaka. Bienya ukukula wa kitabu ya maombolezo jua naongea mzuri. Yeye anasema baba zetu walikula na meno yetu njoo inaehera. Ni kusema bienyabo papa walikulaka sie njoo inaua. Unaweza zaliwa hauyafanyaka herel unajichunga, lakini kifungo ya familia iko na kazi kwako. Na mkiingia mbisomo wanawaambia ukiokoka vyote vinaishi. Unafungwa. Ukiingia mchisomo kenye hawafundishe deliverance hama mwacho. Nasema hama mwacho. Njoo mnakuwa nalomelia pale. Tati alikuwa mporo. Njoo wenyewe walianza cha huku. Wewe utaniambia nini? Sie njoo tulekia njaka. Sasa mnakufa mbule bukoneseri. Njoo nakuta miaka inaendelea. Mungu nilifaka nini? Haukufaka nini? Lakini kwenye ulizaliwaka njoo pabaya. Njoo pa nini? Unaomba unatafuta Mungu. Na niliwaambia nasema ya kwamba wakati yote yenyewe unaomba, uko na mahadi, uko na unabii. Kila unabii yenyewe unaweza tabiriwa nuko mfungwa. Itakuwa kasa histoire. Njoo anawaambia kao, hale naachilia, pokea, ulishapokea mara mbili. Kama vyote vinyo ulishapokea, kumbe hii Butembo ni yako. Nawaambia kweli. Ingelikuwa vyote vinyo wanawapokezaka hapa, mulishaka viishi. Kumbe hii Butembo yote ni yenu. Wengine anakuiaka, nimefungula njia ya Dubai. Mfungu atenda Dubai.
Na iweka wazi, naweka kabisa kabisa. Naona unapanda ndege, nuko pale pale. Sasa unaanza angalia na maisha, naza taksi, unaanza zikosa. Na unapanda ndege, ndege itakuwa kwako kama taksi ya hii ya moto. Moto. Na inakugeukia sasa, miguu inaanza kuotea. Nasema Mungu, paka lini? Hapana. Shida unafungwa. Unabii haiko bongo, promise haiko bongo. Unakuta Mungu anakuambia hautakuwa mkia, utakuwa kakichwa, kisha wenjoka kichwa kakumukia. Hauko hata mkia. Tunafatana? Pepea kama tunafatana. Njoo maana hii deliverance, Mungu anionee huruma. Kusikuwa hata mtu mmoja hapa mwenye ataiponyoka. Ni kusema nyewe wote mkuwe libere. Kote kwenye bali baweka, Mungu alishatutuma tutawatosha pale. Bifate vizuri. Sasa mwenye anatesa huyu ni huyu. Mwenye anatesa huyu, njoo huyu njoo anatesa huyu. Huyu sari kuwa na Mungu yeye peke, mtakatifu pasipo kilema. Sawa naleta kapura butuko Eva. Njoo vitu vikaribika. Ndio maana mnakuta watu mingi, unaweza konstate kuko watu wenye sasa uliingia mundoa na kazi ya bwanako ikamalizika. Siviko kule. Bwana alikuwa anafanya kazi na inaendelea. Anagusa hiki na kinaendelea. Weka purabukutu natoka mshama ya mikosi ya laana. Yenye walisemaka hawatapataka kitu. Na Bwana anakuja, sasa unaingia tu mwake, alikuwa na kapitale ka Sengandi. Viko kule. Bengine viko kule ni wamama benye walifanya kazi kwa nguvu na wakafanikiwa, lakini sari olewaka kila kitu. Kwa na nyota ya kufanya kazi paka yeye peke na nauza maparcele. Mekwenye aliendeaka mwake na maparcele zenye aliuzaka zishakaenda kubei. Angalia wa pembeni yako, mwambie haiko wewe. Njo tukiwaita kudeliverance ya mnawaza wiko natafuta pesa. No, mie ninajua mkikuwa deliver hata sikuwaomba pesa mtaniletea azo. Kule kuko mwenyewe anaweza kuwa nazo na ananiima azo mimi. Na utazileta. Njo maana na walenga. Na anakia anasema baba mtumisi. Ninyo akafanda. Dongo naona akezipata hata mili ataniletea naye. Ndio maana furaha yangu ni kuona Mungu anafungula maisha yenu. Ima seminari hatuzifanya sio ya pesa, lakini priorite nione batu ya Mungu wanakuwa libere. Jumo kifunguliwa Butembo tutaikamata kwa mara moja. Sina waambia kweli. Imagine Mungu akileta vile vinyale kumbiaka. Kama kukonde yako ya kiroho kuko masamio, utashindwa kutoa musamile ya parcel. Si tunauza hii banza yote, tunasema okay, tunahitaji karibu 50 mio batu washimame, tunapata tu watu 50. Na inafanya nini? Si tunauza pakote. Na tunaenda uliza ule bwana wa pale chini kwa barabara, tunamuuliza naomba hapa kuna kwa mabiru, unasema nini? Hata mulete karibu 100 mio siezi wapa. Hapana, nasi tutakupatia 100 mio, tutakupatia 200 mio. Ndio anasema naenda rangura chingine wapi malende yote nenda use. Na nakamata franga na tunakamata pale. Wenye biko na imani biko naona pale. Miesa ta yake kwa kidogo, nena nataka kwa kabambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kila teso yako iko na mwanzilishi wao. Munalumilia muvyanzo, hamulumilie mukatikati. Lakini hii juma Mungu ametupaka mafuta, watumishi wa Mungu hapa mutafunguliwa kutaka na kutokutaka. Mwenye aliwauaka na mwenye aliwalogaka hata wakuta kisha aliwalogaka
Sema inawezekana. Uko tuna mlozi wa kueda. Ile maisha yenyewe unapitiaka, ulote uko nakula mamavi. Batu biko. Na batu wanaona cha mtema kuni. Analota tuko nakula mavi. Nimesikia mtu moya anasema ni mama alikuwa analota nakula mavi. Na wakati yenyewe iko naikula na nalamuka asubuhi mavi inanuka kukinywa. Yenyewe alikuwa nakula. Ni vifungu. Sasa wakati yenyewe tunawaita ku deliverance, wanasema nenda kwenye nabii wa mafuta, nabii wa mipanga, utakufa. Neno kama ikudelivre, sahau. Ifate vizuri. Utaelewa sana. Mungu sana ukia napiga huyu. We, utasala kwa uchungu. Enda kule uende sana. Utasala kwa uchungu. Weye, kwa lugha ingine, julikatala sauti ya Mungu. Kaitika ya mwanamke. Vile njoo Mungu alimwambia njoo anaambia ule mwanamke utatawaliwa. Njoo maana ba mama mwache ubishi, hatuna kuwa na franga za mingi. Unatawaliwa. Ule mfalme akikwambia leo inaomba nikule nguruwe, usimujibie na unamwambia kozako. Usijibie kile. Enda uza nguruwe haraka, mfalme njoo aliongea, anakutawala. Si ni neno ya Mungu. Mnaipinga? Leo hautaenda. Ikala pale. Mfalme njoo aliongea. Njoo nyie mkiona vile unasema bwanangu pepo, bwanangu pepo. Mtumishi niliolewa njoo na pepo. Wewe njoo ka pepo. Auelewe maandiko. Mwenye alisema mtatawaliwa ni Mungu yeye peke. Njoo naona njoo. Na mie niko leo Mars kama uze lunguo tutaonana. Au jielewe. Mfalme akipenda anasema utakuwa vile na viatu hautakuwa navyo, sitakuzia. Na unasema hapo zote. Ona hapa. Njoo bale. Ufalme anakuambia leo tutakula samaki na utatoka hapa. Ninaenda kwenye mama wenzangu. Leo ni siku yetu. Utabomola nyumba. Mfalme apendake mizaa. Kwambia ikala pale, pigia watoto samaki. Wakule pale na kutoka utatoka. Mubu yetu mubu. Itia migulu pale. Mubu mabwanini. Na unaikala. Kwa sababu lipatiliwa utawaliwe. Kisekedi ukamuleta kozia kana kutosha mwa injaki. Sina bambia, iko na droit. Asikia unanja mpitia kwa mapema kabambika bambi. Anasema ule ni nani? Wanasema ni mtu fulani. Ule saa hii afike Kishasa. Na unafika yo kufunga na kufungula. Na kupandisha pale Rwendavio. Beni ale Goma ale. Sasa unafika kule Kenya ulifanya nini? Njoo vile hata na mimi hata habikukua mumie bongo. Ingia mu makala. Na unaingia mu makala na unafungwa. Wafungwa wa mfalme. Njoo maana wale babwana wenye mko nao. Badada kama mtaki kutawaliwa, mkwe kwenu. Sina waambia ni neno la Mungu. Nasema kama hutaki kutawaliwa, unapenda kutawala, ikala kwenu. Njoo kuta mwanamke, unasema shusha kwa munene kwa mwanaume, njoo tamuone. Wale ni masimba. Akiingia unasema okay, avuzodre mokonzi. Na naingia. Na sana ingia, bana tafuta na makosa kwenye haiko. Hiki bakuli iko nafanya hapa nini? Njoo unajituma na unasema wewe uko kwa mikono ya kujitosha pale. Au kikitosha pale kitakatala. Batakufukuza. Kama unakuwa kima mfalme wangu nilikosea. Na unakuwa kitenga taratibu. Anafika kati. Anakuta vinguo vya watoto kukitanda. Ndakuhamisha hapa.
Ndakuami hautamaliza tena pa desmen. Hii ni nini? So unakiangalia po iko munyumba. Vingo vya batoto vyenye balikola biuchu vyenye ulilalisha mo batoto. Shakwambia na umu wako sitakuwa nalala tena. Ukiishi na mfalme, jua nini njoo inapendeza kama mfalme. Kenye kinawaua na kenye kinawaangamisha ni vule lume wenye mshanja kuwa nabo wanamuki. Sikia mtu atena mimi niko mtu ninakuwaka. Wewe unakuwaka pasipo Eva, pasipo Adamu. Eva hakuwaki. Sie njoo bo mamenu na bo babenu. Asikia mwingine anasema wanasegemea leo ba mama. Hapana, nyie mko bahatari. Mko bahatari sana. Ingawa tuko bo baba na bo mamenu. Unanjo anapinga chini. Unakuwa naitika tu. Unasema amen. Nioneshe mamake Eva. Babake alimtosha tu hapa. Njoo pale, njoo baba na mamake. Njoo ule mwanaume mwenye uko naye. Hata hana difra. Baba na mama ule. Isiseme jua baba mwende ikala kuwa mama. Nifuate. Simba taongea. Nifuate vizuri. Kisekedi ezi tawala bila finance. Sina bambia. Wewe utatawala bila pesa. Nasikia ati bane mubu arero benoro wa ya nowire. Achana na mazia. Mutawala kenye kinamupa heshima ni finance. Na unatoa au tunasema mwende kamata mtu sahi afike hapa uko Goma na unalipa avio. Njoo we uko mutawala na viato hauna. Chisomeko. Mwanamke kama akilete hautafala. Kisha mimi njoo baba wa mfalme mfalme kenye kinacha na kuwa mfalme ni vyenye anafanya. Ni vyenye anafanya. Vya hawezi kuwa natoka kila siku. Unatoka mvile na unakuya tu saba watoto wenye walitoka kwa masomo na unasema chakula iko wapi? Watakupatia ya wapi? Mie hata mwanaume mwenye hana na ndenda na utenda na mwenye hana dada mwenye hana akose ya muziki kukuwa na ile mama penzi yote yenye mnaongea inatamukaka juu ya finance. Sina kuambia tulifanya hapa jana ya siku 3 mpaka vile viungo vya kushimama vilinyamaza. Sina waambia siku 3 ya mafungu kisha wakuiti hata kutendwe yenyewe hata unaipendaka hata uko moto ya mazimu. Mturwa juru ya jana utaiweza. Salimia wazee mwambie finance. Nyie mko wanafiki ampendake tuwaambie wazi. Mimi nawaambia kweli hata vile vya kitanda ile haiputula nyingine itakuwa navala haiputula ni finance. Kama haiko liba ya utalivalaka na linapitiza liziba. Na unaenda tu balabala. Na liziba na liko nje. Ndio ulikuwa na viti. Mtoto ananyonyaka kule moyo, una mtoshazi mbili. Maisha kitu ya maana mama ni kuenda na mtu mwenye konalo. Mwenye iko nalo bila mwenye ana kitu fwaye haiko maombi, fwaye haiko mahubiri, fwaye ni finance.
Ile ndio misingi yayo mizuri. Na Kenya iko kikwazo. Niko na wahubiri juu ndaombesha kuineri. Ninawaona hata kama sifanya hapa priere sai, nikabatandika habari njema inatosha. Mchana njoo ndaombesha. Sinisha waambia. Niliwaambia 13 ya 14 ni priere ya deliverance. Njoo yenyewe ndafanya mchana. Sai nakutandika mistari. Ujue kwenye ule lumiliaka. Nifate mzuri. Mungu anaambia huyu mavumbi wewe utarudi kwa nini? Kwa mavumbi, na kwa jasho la uso utakula. Atasiona mtu mwenyewe akulake kwa jasho. Kama ni mwanaume ni mulozi au ni mwizi. Batu yote ya Mungu banaweza kula kwa jasho. Mwi asubuhi ndaomba ombi limoya tu na Mungu atafanya vitu. Nifate vizuri. Unjo wanakuambia, wanasema wewe uko mavumbi na utarudia kwa nini? Kwa mavumbi. Iko laana inawapika. Huyo akaenda ni mavumbi na atarudia kwa nini? Mniletee mtu mwingine hapa. Mbali ya ule kia mawisi kuya. Siko navala majorojoro mkanisa. Si hapa ni metalike hapa. Tunaforme watu wenyewe watavala mzuri. Munifati. Nyama nachekia kila kitu. Iko na viatu kisha natukia na maragu majorojoro za patapata. Naomba mkanisa sie wote tunakuwa na kuwa mtu anaingia mkanisa sasa. Ni kanisa watu wenyewe wanajiwezaka. Usijioneshake saa mwenyewe una kitu. Kama kuna kangua kuna karepase na unakia nako kanisa. Nifate vizuri. Ule njoba litandika laana, lakini nisikie. Laana inakuya inatuvukia kosie njoha huyu. Nikusema sie wote hapa tunaingia mumutego. Sala na itaanza sala vitoto. Haitaanza kwa Adamu. Inaanza kumwingine. Kuya hapa Abeli. Kaini naye akuya. Ule hatutatia umutu. Apre kuwatandika malaana, Biblia inasema ya kwamba laana haikukula wenyezi hayo. Baviktime ya laana ni wenye wanazaliwa mulana. Mwenye waliambia atakufa, ibu akaendelea kuishi, akaongezeka. Kisha hawa watoto hapo wanenda toa sadaka. Sasa namaliza kutoa sadaka, mwingine akasema wanaitika ya Abeli, yangu inakataliwa. Abeli uko wapi? Na namukamata na namu. Abeli njoo alisema atakufa. Njoo vyenyewe mnaishi. Malana zenye walitandika kule mbele. Leo ziko na bakula. Niseme ba victime bazo ni wenyewe wanazaliwa mwanzo pale. Njoo nakuta mtu hoya gusa hata kuchimayani. Hawaya gusa hata kumafuta ya mambono. Me unakuta ile laana inakuotea mu maisha. Njoo unakuta kule kwenye wale kufungaka unaanza ishi na haiko tena wewe. Walozi wiko na uwezo na nakubeba unaishi wicha. Huko tunakuwa na deuxième qualité yako. Nasema mbona tulimwona Butembo? Balisha kubloke quelque part. Sasa nyie tukibaita ku priere ya deliverance nyewe mnawaza kama pesa tunatafuta. Haiko pesa. Sie tunajua mkifunguliwa na mnaishi gisi Mungu anataka. Kesho mko watu ya ajabu. Nasema kesho mko watu ya ajabu. Ndio maana tunataka ingia pa mpriere. Priere yenyewe tunataka umanisikie nifate mzuri. Kanyoka kalibakia mulishamba. Sikakabakia kumuti. Kisha bakambiana akasema tuna reisire operation. Muti merci kunibeba. Jumwe. Ndio tuna reisire hii mission. Acha nikwambie, Mungu halalaki. Ule mwenye kuendia kuwalozi na ule mulozi mwenye biko naenda baneza patia na masangomu mateso yako, lakini Mungu halalaki. Mungu wa mbinguni naye akasema jumu nacheka, ninaweka uadui kati yenu muti na nyoka. We muti utahumbaka huyu nyoka. Ndio maana bulozi wa mwenyali kuendea kwao utamkula.
Hauya nielewa. Niko nasema mwenye aliwaharibisha ile uharibifu imurudilie mara 7. Lakini nyie Mungu awaponeshe.